Halo, nimekuja kwenu leo na mada nzuri sana nataka tuiongelee. Mada yetu ya leo ni kwamba kuna wazazi wengi sana hapa kwa diaspora wanalalamika kwamba watoto wanakuwa na utovu wa nidhamu. Watoto wanakuwa hawana heshima kabisa. Watoto wanakuwa hawasikii tena mashauri ambao wazazi wanawapea. Basi kipindi naongea na wazazi hao, wazazi walilalamika sana. Moja akasema ni kwa sababu tunaishi nao kwa nyumba moja, hutu tunyumba tudogo huku, kila kitu tunashare pamoja, labda ndio maana wanakuwa nakosa heshima. Mwingine akaniambia kwamba inawezekana labda wana muda mwingi sana nakaa kwenye mamedia, wanajifunza vitu vingi sana ambao viendani na mila na desturi zetu, ndio maana watoto wanakuwa na utovu wa nidhamu, wanakosa heshima na wana adabu kabisa. Basi tuliweza kubadilishana mawazo na wazazi hao. Sasa nataka muulete maoni yenu wa ndugu. Watoto ambao tunalelea hapa ama wamezaliwa hapa kwa diaspora kuwa na nitovu ya nidhamu inasababishwa na nini? Ni kwa sababu wanaangalia vitu kwenye mamedia? Kukosa kwao adabu ni kwa sababu tunaishi nao na tuna share vitu vingi pamoja na wenyewe? Chanzo inaweza ikawa ni nini? Naomba muweke mawazo yenu, mulete maoni, tuweze kuchangia mada hii, na nafikiria kwamba tutapata maoni ambayo itaambatana moja na nyingine. Asante sana.